Assalamu alaikum, welcome back to Advanced English Learning. Please subscribe to the channel and hit the bell icon as well so you don't miss any of our informative videos. Learners, जिस वक्त हम बात करते हैं तो यूजुअली हम वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और ग्रामर पर फोकस करते हैं और कभी भी हमने कुछ क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने की कोशिश नहीं की. फॉर इंस्टेंस, हाउ डज अ सिंपल वर्ड बिगिन इनसाइड द बॉडी? How does it pass through different organs? And how does it become meaningful sound eventually? These questions lead us to one of the most important areas of linguistics, which is phonetics. Learners, phonetics सिर्फ ordinary sense में words की pronunciation का नाम नहीं है, बल्कि ये speech sounds की scientific study का नाम है, यानी how they are produced, how they travel and how they are heard. So in today's lecture, we will cover 4 essential parts of Introduction to Phonetics. Number 1, meaning and definition of phonetics. Number 2, difference between phonetics and phonology. Number 3, nature of speech sounds. And number 4, branches of phonetics. So let's move towards today's lecture. सबसे पहले देखते हैं कि फोनेटिक्स का मीनिंग और इसकी डेफिनेशन क्या है. लर्नर्स, वर्ड फोनेटिक्स ग्रीक वर्ड फोन से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग साउंड या वॉइस होता है. लर्नर्स, फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच है जो कि ह्यूमन स्पीच साउंड्स को, यानी जो कुछ भी इंसान बोलता है उसको साइंसी अंदाज में स्टडी करती है. इन सिंपल टर्म्स इट एक्सप्लेन्स हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी इंसान जो बात भी करता है वो प्रोड्यूस कैसे होती है. हाउ दे ट्रैवल थ्रू एयर, यानी वो साउंड्स लहरों की शक्ल में हवा के ज़रिए कैसे सफ़र करते हैं. एंड हाउ दे आर हर्ड बाय लिसनर्स, यानी फिर इन साउंड्स या उस बात को लिसनर्स कैसे परसीव करते हैं या सुनते हैं. लर्नर्स, जिस वक्त हम बात करते हैं एयर हमारे लंग्स से आती है और डिफरेंट स्पीच ऑर्गन्स जैसे कि टंग, लिप्स, टीथ, पैलेट और वोकल कॉर्ड्स वगैरह से पास होती है. ये ऑर्गन्स इस एयर को डिफरेंट वेज में चेंज या रिलीज करते हैं जिससे डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल, जिस वक्त हम वर्ड पेन बोलते हैं तो फ साउंड को दोनों लिप्स के पीछे एयर को स्टॉप करके फिर सडनली रिलीज करके प्रोड्यूस किया जाता है. इसी तरीके से जब हम वर्ड टी बोलते हैं तो टंग माउथ के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट को टच करती है जिससे ठ साउंड प्रोड्यूस होता है. इससे पता चलता है कि हर साउंड को प्रोड्यूस करने का एक फिजिकल मेथड है और इसको फोनेटिक्स में स्टडी किया जाता है. लर्नर्स, इसके अलावा एक अहम पॉइंट ये है कि फोनेटिक्स में साउंड्स को स्टडी किया जाता है, स्पेलिंग को नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 वर्ड्स फोन, लॉफ, इनफ को लें तो इन तीनों वर्ड्स के डिफरेंट स्पेलिंग्स हैं, बट इन वर्ड्स में एक ही साउंड कॉमन है जो कि फ है. तो पता चला कि फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन को साइंटिफिकली स्टडी करने का नाम है. इंट्रोडक्शन को डिटेल से डिस्कस करने के बाद अब देखते हैं कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में क्या डिफरेंस होती है. लर्नर्स, सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह कह सकते हैं कि फोनेटिक्स फिजिकल होती है जबकि फोनोलॉजी मेंटल होती है. यानी फोनेटिक्स में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि डिफरेंट आर्टिकुलेटर्स यानी ह्यूमन ऑर्गन जैसा कि टंग, लिप्स, टीथ वगैरह कैसे साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फोनोलॉजी इस चीज़ को स्टडी करता है कि कैसे एक पर्सन उन साउंड्स को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करता है. इसी तरीके से फोनेटिक्स में साउंड प्रोडक्शन को स्टडी किया जाता है जबकि फोनोलॉजी में साउंड पैटर्न्स को स्टडी किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम ठ साउंड को लें तो फोनेटिक्स में इस चीज़ को स्टडी किया जाएगा कि ठ साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जबकि फोनोलॉजी का कंसर्न इस बात से होगा कि कैसे ठ साउंड डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंटली यूज़ होता है. तो हम कह सकते हैं कि फोनेटिक्स इंडिविजुअल साउंड्स पर फोकस करता है जबकि फोनोलॉजी उन साउंड्स के रिलेशनशिप और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पर फोकस करता है. अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब नेचर ऑफ स्पीच साउंड्स को डिस्कस करते हैं.
Learners' speech sounds are human made sounds. یعنی اسپیچ ساؤنڈز کو ہیومن اسپیچ آرگنز جیسے کہ لنگز، ووکل کارڈز، ٹنگ، لپس اور ٹیتھ وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے پروڈیوس کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اسپیچ ساؤنڈز آر پروڈیوسڈ بائی ایئر، یعنی زیادہ تر ساؤنڈز یا اسپیچ ساؤنڈز اس وقت پروڈیوس ہوتے ہیں جب کہ لنگز سے آنے والی ایئر ماؤتھ یا نوز میں سے پاس یا اسکیپ کرتی ہے. In the same way, speech sounds are organized. Learners' speech sounds random noises نہیں ہوتی، بلکہ ہر ساؤنڈ کا لینگویج میں اپنا ایک فنکشن اور ایک فارم ہوتی ہے. Also, speech sounds carry meaning، یعنی ہر speech sound ایک specific meaning کو کیری کرتا ہے اور اس میں تھوڑا سا چینج پورے meaning کو چینج کر دیتا ہے. Next point is speech sounds are of two main types. Type 1 is vowel sounds produced without obstruction of air and consonants, which are produced with some obstruction of air. And the last point is speech sounds can be described scientifically. یعنی ہم ان کو place of articulation, manner of articulation اور voicing وغیرہ کے ذریعے describe کرتے ہیں. Let's now move towards the last part of our session and talk about the branches of phonetics. Learners' phonetics has three major branches. Number 1 is articulatory phonetics. اس برانچ میں اس چیز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کیسے اسپیچ آرگنز کو یوز کرتے ہوئے ساؤنڈ پروڈیوس کیے جاتے ہیں. It explains position of tongue، یعنی جس وقت ساؤنڈ پروڈیوس کیا گیا تو ٹنگ کی پوزیشن کیا تھی. مومنٹ آف لپس، یعنی ہونٹوں کی حرکت، جس وقت ساؤنڈ کو پروڈیوس کیا گیا تو ہونٹوں نے کس طریقے سے حرکت کی. اینڈ یوز آف ووکل کارڈز. لرنرز یہ فنیٹکس کی سب سے بیسک برانچ ہوتی ہے. سیکنڈ میجر برانچ از اکوسٹک فنیٹکس. اس برانچ میں اسپیچ ساؤنڈز کو ساؤنڈ ویوز کی صورت میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. لرنرز جس وقت ہم بات کرتے ہیں ساؤنڈز ہوا کے ذریعے ویوز کی فارم میں ٹریول کرتے ہیں. اس برانچ میں ہم ساؤنڈز کی فریکوینسی، پچ اور لاؤڈنیس وغیرہ کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ برانچ فنیٹکس کو فزکس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. تھرڈ میجر برانچ از آڈیٹری فنیٹکس. دس برانچ اسٹڈیز ہاؤ اسپیچ ساؤنڈز آر ہرڈ اینڈ انڈرسٹوڈ. یہ برانچ اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے کہ کیسے ہیومن ایئرز ساؤنڈ کو ریسیو کرتے ہیں اور کیسے برین اس ساؤنڈ کو انٹرپریٹ یعنی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن اسی وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب ساؤنڈ کو سن کر انڈرسٹینڈ یا پرسیو کیا جائے. لرنرز آج کے سیشن میں ہم نے فنیٹکس کے میننگ اور انٹروڈکشن، اسپیچ ساؤنڈز کی نیچر اور اس کے علاوہ فنیٹکس کی برانچز کو ڈسکس کیا. اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائکس اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹل دا نیکسٹ انفارمیٹیو سیشن، گڈ بائی اینڈ آلویز کیپ لرننگ.